bay diya ang mga balita gikan sa Visayas ug sa Mindanao. Mubisita o may bisita sa Cebu Province ang pipila ka miyembro sa Duterte Bloc. Si Senator Bongo miadto sa Talisay City. Giauhag niya ang lain-laing mga ahensya sa gobyerno nga siguraduhong mabalik dayon sa normal ang sitwasyon sa probinsya. Ilabi na ron mga bay kay dunay usa pa ka mas kusog nga bagyo nga moigo na sab sa atong nasod. Si Senator Bato de la Rosa milibot sa Mandaue, Liloan, Compostela ug Danau City. Baho kuno og patay sa maong mga lugar nga grabeng naapektuhan sa flash floods. Problema paghihapon ang kuryente ug ang kuwang nga ayuda. Karong adlaw sa Talisay City pud kuno siya mobisita. Bukas we are planning to go to city proper muna kasi may marami rin mga badlihit na mga barangay dito sa Cebu City proper. Then we'll go to Talisay siguro. Magkasabay kayo. Parating ang Pangulo doon eh. Parating ang Pangulo doon na Senator Bato sa Talisay. Baka magkasabay pa kayo. Iiwas na lang ako. Nga naman. Ay, parang bagyo na umiiwas. Sa laing bahin, naghatag og update ang CIDG bahin atong nahitabong engkwentro sa Indanan Sulu ni adtong October 30. Niaresto ang usa sa tulo ka magsuon nga suspect nga nagpabuto og armas nga maoy rason ngano nga misugod ang gubot. Ang sinugdanan ani kay gihatagan man gud og search warrant silang tulo. Gipangita ni sila mga bay tungod sa illegal possession of firearms, gun running ug kasong dunay kalabutan sa illegal nga droga. Pero ang nahitabo kay nagpabuto og ilang mga armas ang magsuon. Miresulta kini sa pagkamatay sa usa ka miyembro sa CIDG Special Action Force. Ang usa ka suspect nga nasamaran nakagawas na karon sa ospital. Aduna say usa ka suspect nga namatay human mibalos og pabuto ang armas o sa armas ang mga pulis. Wanted paghihapon ang usa sa magsuon. Mga bay, magkuyog na sa taugma para sa mga balita sa Visayas ug sa Mindanao. Ako si Chicky Verhel.